Today is the last chapter. Chapter 2, last part 5. आखिरी वीडियो है इस कहानी की। पिछले सबक में डॉक्टर को पता चल जाता है कि मैरी को क्या बीमारी है और वो क्यों मर रही है, क्योंकि कोई उससे मोहब्बत नहीं करता। अब आगे। Her mother and father are dead. उसकी माँ और बाप मर गए हैं। Her only aunt, उसकी सिर्फ एक ही आंटी है, keeps her, जो उसे रखती है जिंदा, because, क्योंकि she makes money from Mary's doll, क्योंकि वो पैसा कमाती है डॉल से। यानी जो उसकी आंटी थी वो उसे रखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना था। मैरी हैज़ नो फ्रेंड्स, मैरी के कोई दोस्त नहीं थे। एंड शी फील्स अगली, और वो बदसूरत, अपने आप को ख़ुद को बदसूरत महसूस करती थी। बिकॉज ऑफ हर लेग, क्योंकि उसकी टांग जो थी वो टूटी हुई थी, इस वजह से वो ख़ुद को बदसूरत समझती थी, नामुकम्मल समझती थी। हर लाइफ इज़ एम्प्टी, उसकी ज़िंदगी खाली थी, कुछ भी नहीं था, except for the dolls के सिवा उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था। I have to see her, मुझे उससे मिलना है। I have to speak to her, मुझे उससे बात करनी है। For a few minutes, कुछ मिनट्स के लिए मुझे उससे बात करनी है, alone, अकेले में। Or she will lost to me forever, या तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। I thought, मेरा ख्याल था, about this, मेरा ख्याल था इस बारे में, all through the night, सारी रात इस बारे में सोचता रहा। and the next morning, और अगली सुबह, I telephoned Jim Carter at his shop, मैंने फ़ोन किया जिम कार्टर को उसकी दुकान पर। This is Dr. Amani, Jim, I said, मैंने कहा डॉक्टर एमनी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा Will you help me, क्या तुम मेरी मदद करोगे? I'll do what I can for you, doctor, Jim said, मैं ज़रूर करूँगा आपकी मदद, जो मुझसे हो सका आपके लिए। जिम कहता है, You saved my son's life last year, आपने मेरे बेटे की जान बचाई थी पिछले साल। And I will never forget that, और मैं इसे नहीं भूल पाया हूँ कि आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। How can I help you, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? Thanks Jim, शुक्रिया अदा करता हूँ, और डॉक्टर शुक्रिया अदा करता है जिम का। I said, मैंने कहा शुक्रिया जिम। Do you remember Mrs. Rose Calumet, क्या तुम्हें याद है मिसेस रोज कैलमेट, द डॉल वुमन, गुड़िया वाली खातून? Yes, of course, said Jim, हाँ क्यों नहीं, मुझे तो याद है। When she comes into your shop again, जब वो तुम्हारी दुकान पर दोबारा आए, I want you to telephone me, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे फ़ोन करो। Then have a long conversation with her, और उसे बातों में लगाए रखो देर तक, या उससे लंबी लंबी बातें करना, उसे ठहराए रखना। I said, मैंने कहा I need 20 minutes, मुझे 20 मिनट चाहिए कि तुम उसे वहाँ मसरूफ़ रखना। All right, क्या समझ में आई? All right, said Jim, हाँ ठीक है, समझ गया। Good, मैंने कहा अच्छी बात है। I said, thanks Jim, शुक्रिया जिम। I'll remember this for the rest of my life, मैंने उससे कहा कि मैं हमेशा सारी ज़िंदगी याद रखूँगा तुम्हारा ये एहसान या इस बात को। I was worried about the telephone call, मैं परेशान, उलझन में मुब्तला था, परेशान था
فون کے بارے میں، ٹیلی فون کال کے بارے میں. وائل آئی واز آؤٹ، جب بھی میں باہر ہوتا تو میں پریشان رہتا فون کال کے بارے میں. سو ایچ ایوننگ، ہر شام کو، I put my head round the door of his shop. میرا دماغ صرف اور صرف اس کی دکان کے دروازے تک ہی رہتا تھا، یعنی اس کی دکان تک ہی رہتا تھا. But he just shook his head. لیکن وہ سر ہلا کر نفی کرتا. There was no news. کوئی خبر نہیں. Then one day، پھر ایک دن، at 5 o'clock، 5 بجے، ان دا آفٹرنون، دوپہر کے 5 بجے، یعنی شام جب شروع ہونے لگتی ہے اس سے پہلے کا وقت ہے. دا ٹیلیفون رینگ، فون بجا. اٹ واز جم، وہ جم تھا. ہی جسٹ سیڈ، اس نے کہا، شی از ہیئر، وہ یہاں ہے. آئی رین ٹو دا ہاؤس ویئر میری لیوڈ، جہاں میری رہتی تھی، میں وہاں کی طرف دوڑا. وین آئی گاٹ دیئر، جب میں وہاں پہنچا. آئی رین اپ دا اسٹیئرس، میں اوپر والی منزل تک دوڑ کر گیا. لکیلی دا ڈور واز ناٹ لاکڈ، خوش قسمتی سے دروازہ لاک نہیں تھا. And I hurried through into the Mary's room، اور میں تیزی سے میری کے کمرے میں آ گیا. She looked so thin now، وہ بہت زیادہ پتلی دکھتی تھی، اب کمزور دکھتی تھی. And very ill، اور بہت زیادہ بیمار. She still had the paints and piece of clothes around her، اس کے پاس ابھی بھی پینٹس تھے اور کپڑوں کے ٹکڑے تھے اس کے ارد گرد. I thought، میں نے سوچا، she wants to make one more doll before she dies، مجھے محسوس ہوا کہ وہ ایک اور گڑیا بنانا چاہتی ہے مرنے سے پہلے. She looked up، اس نے اوپر کی طرف دیکھا. When I came into the room، جب میں کمرے میں آیا. Her eyes opened wide in surprise، اس کی آنکھیں بڑی کھل گئیں حیرانی سے. When she saw me، جب اس نے مجھے دیکھا. She thought that it was Rose، اس نے سوچا تھا کہ وہ روز تھی، لیکن اس کی غلط فہمی تھی. اس کی جگہ اس نے مجھے دیکھا تو وہ حیران ہو گئی. She said my name، اس نے میرا نام پکارا. But she didn't call me Dr. Amini، لیکن اس نے مجھے یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر ایمنی. She called me Stephen، اس نے مجھے اسٹیفن کے نام سے پکارا. میری، I cried، میں رونے لگا تھا. I have come to help you، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں. I know what's making you ill، میں جانتا ہوں کیا چیز تمہیں بیمار کر رہی ہے. Does it matter now، she said quietly، اس نے بہت ہی نرم اور دھیرے سے کہا، کیا اب یہ بھی کوئی معنی رکھتا ہے؟ یعنی میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، تم کیوں بیمار ہو رہی ہو اور تمہیں کیا چیز بیمار کر رہی ہے. ان سب سوالوں کے جواب میں صرف اس نے یہ کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ There is still time، Mary، ابھی بھی وقت ہے میری. I said، میں نے کہا. I know your secret، میں تمہارا راز جانتا ہوں. I know how I can make you well، میں جانتا ہوں میں تمہیں کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں. But you must listen to me، لیکن تم نے لازمی مجھے سننا ہے. While I tell you، میں تمہیں بتاؤں. She just
closed her eyes and sat quietly. उसने अपनी आंखें बंद की. जब मैं उसे बताने लगा था तो उसने अपनी आंखें बंद की और आहिस्ता से कहा, No, don't say anything please. Leave me. कुछ मत कहो और मुझे अकेला छोड़ दो. कुछ मत कहो और मुझे छोड़ दो. I don't want to know. मैं जानना नहीं चाहती. The end is near now. मेरी ज़िंदगी का आखिर करीब है, यानी मैं मरने के करीब हूँ अब. I sat down. मैं बैठ गया. And held her hand. और उसका हाथ पकड़ लिया. मैरी प्लीज़ लिसन टू मी. मैरी मेरी बात सुनो. I said gently. मैंने बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत अंदाज में कहा. When children are growing up. जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं. They receive love from their family. तो उन्हें मोहब्बत मिलती है उनके घर वालों से. Then when they are older. और जब वो बूढ़े होते हैं, they can give that love to other people. तो वही लव जो उन्हें मिला होता है, जो मोहब्बत उन्हें मिली होती है, बूढ़े होके वही लोग दूसरों को मोहब्बत देते हैं. They give love and at the same time they receive kindness. वो मोहब्बत देते हैं और उसी वक्त, यानी जैसे ही मोहब्बत देते हैं उसके बदले में उन्हें जो मिलता है वो काइंडनेस, मेहरबान रवैया मिलता है, खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, एंड होप और उम्मीद मिलती है. देन दे हैव मोर लव. और फिर उनके पास और मोहब्बत, उनको और मोहब्बत दी जाती है या उनके पास और मोहब्बत आ जाती है. दैट दे कैन गिव, कि वो दे सके. बट लेकिन यू आर गिवन योर लव. लेकिन तुमने अपनी मोहब्बत दी मैरी. एंड यू रिसीव नथिंग. लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिला उसके बदले में. तुमने अपनी मोहब्बत दी लेकिन तुम्हें उसके बदले में कोई मोहब्बत नहीं मिली. नाउ यू हैव नो लव दैट यू कैन गिव. अब तुम्हारे पास कोई मोहब्बत नहीं जो तुम दे सको. आई वॉज नॉट श्योर दैट शी कुड स्टिल हेयर मी. मुझे यकीन नहीं था कि वो मेरी बातें सुन भी रही थी या नहीं. बट I wanted her to live so much. लेकिन मैं चाहता था कि वो जिए अच्छी तरह. I had to continue. मुझे जारी रखना था अपनी बात को. It was your aunt. ये तुम्हारी आंटी थी. I said. मैंने कहा ये सब कुछ तुम्हारी आंटी की वजह से हुआ है. She took away all your hopes for love and happiness. उसने तुम्हारी तमाम खुशियाँ, तमाम उम्मीदें, तमाम प्यार छीन लिया तुमसे, दूर कर दिया तुमसे. एंड लेटर, और बाद में, आई कंटिन्यू, मैंने अपनी बात जारी रखी. शी डिड अ वर्स थिंग. और उसने बस बदतर चीज़ें बना दी तुम्हें बदतर से बदतर बना दिया. शी टुक अवे योर चिल्ड्रन. उसने तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर कर दिए. अब आप हैरान मत होइएगा बच्चे. आई लुक एट मैरी. मैरी को गौर से देखा. हैव आई किल्ड हर. आई थॉट, क्या मैंने उसे कत्ल कर दिया? क्योंकि मैंने जब उसकी तरफ देखा था तो ऐसा लगा कि उसमें कोई जान ही नहीं बची. तो मुझे ऐसा लगा मेरे अल्फाजों ने उसे मार दिया. मैंने यही सोचा. द वन पर्सन हु लव्स हर. एक बंदा था जो उसे मोहब्बत करता था. आपको पता है वो शख्स कौन था? देन आई फेल्ट हर स्मॉल हैंड मूव इन माइन. मैंने उससे कहा कि तुम्हें पता है कि एक शख्स तुमसे मोहब्बत करता है. मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ इशारा किया. एंड हर आइज स्लोली ओपन्ड. और उसने अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल दी. शी सीम्स ऑलमोस्ट ग्लैड टू हियर दीज वर्ड्स. मुझे महसूस हुआ कि उसे खुशी हुई है इन अल्फाजों को सुनकर. दिस गिव मी होप. और यही मुझे इसी चीज़ ने उम्मीद दी. आई टॉक जेंटली. मैंने अपनी बात को और अच्छा बनाने के लिए और
اور اچھی طرح بولنے کے لیے. I tried very hard. میں نے بہت کوشش کی. Because I wanted her to understand. کیونکہ میں چاہتا تھا وہ سمجھے. Those dolls were your children, Mary. وہ جو گڑیا تھی جو تم بناتی تھی وہ تمہارے بچے تھے. I said. میں نے کہا. You thought that you couldn't be a mother. تم سوچتی تھی کہ تم ماں نہیں بن سکتی تو تم نے گڑیا بنائی, وہ بھی خوبصورت گڑیا. تو وہ تمہارے بچے, تم ان کو سوچتی تھی وہ تمہارے بچے ہیں. You made those beautiful dolls. تم نے وہ خوبصورت گڑیا بنائی. Into each one you put some of your love. اور ہر گڑیا میں تم نے اپنی محبت ڈالی. ان کو اتنا خوبصورت بنایا کہ دور سے لگتا تھا کہ یہ محبت سے بنائی گئی ہیں. You made them gently and carefully. تم نے بہت ہی احتیاط سے, بہت ہی محبت سے انہیں بنایا. And you loved them like your own children. اور تم انہیں اس طرح محبت کرتی تھی جیسے وہ تمہارے اپنے بچے ہیں. Then your aunt. اور پھر تمہاری آنٹی نے took each one. ہر ایک کو اٹھایا. Away. اور دور کر دیا. And she gave you nothing. اور اس نے اس کے بدلے میں تمہیں کچھ نہیں دیا. You continue to use all your love. تم مسلسل استعمال کرتی رہیں اپنا تمام لو, تمام محبت ان گڑیاں کو بنانے کے لیے. People can die. لوگ مر جاتے ہیں. When they have no love left inside them. لوگ مر جاتے ہیں جب ان کے اندر کوئی محبت نہیں بچتی. Mary, I finished speaking. میں نے اپنی بات ختم کی. She moved. وہ ہلی. She seems to understand. وہ سمجھ رہی تھی. What I was saying. میں کیا کہہ رہا ہوں اسے سمجھ آ رہا تھا. But you won't die, Mary. لیکن تمہیں مرنا نہیں ہے میری. I cried. میں رویا. مرد ہو کر میں رویا کہ تم نہیں مرو گی میری. Because I love you. کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. Do you hear me? کیا تمہیں سنائی دیا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. I love you. I can't live without you. میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا. میں تم سے محبت کرتا ہوں. Love me. She said quietly. بہت ہی نرم انداز میں سوال کیا گیا. جواب نہیں, سوال کیا گیا. Love me. حیرانی سے. But I have a twisted leg. لیکن میری جو ٹانگ ہے وہ تو ٹوٹی ہوئی ٹیڑھی ٹانگ ہے. How can you love me? تم کیسے محبت کر سکتے ہو ایک ٹوٹی ہوئی معذور لڑکی سے. That doesn't matter to me. یہ میرے لیے مسئلہ نہیں ہے. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے میری. I still love you. میں ابھی بھی تم سے محبت کرتا ہوں. I said gently. میں نے بہت ہی اچھے انداز میں کہا. But Rose lied to you. لیکن روز نے تم سے جھوٹ کہا تھا. I can make your leg straight. میں تمہاری ٹانگ سیدھی کر سکتا ہوں. In a year. ایک سال میں. You will walk like every other girl. تم چل سکتی ہو ہر دوسری لڑکی کی طرح. I saw tears of happiness in her eyes. میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسوؤں کو. She smiled. اور وہ مسکرائی. روتے روتے وہ مسکرائی. And put her arms out to me. اس نے اپنا ہاتھ, اپنا بازو میرے پر ڈال دیا, یعنی میرے کندھے پر ڈال دیا اور میرا سہارا لیا. I took her up. میں نے اسے اٹھایا. In my arms. اپنے ہاتھوں میں. And she held me. اور اس نے مجھے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا. She put my coat round her to keep her warm. اس نے میرے کندھے پر سر رکھا ہوا تھا. I put my coat round her to keep her warm. میں نے اپنا کوٹ اسے پہنایا یا اسے اوڑھا تاکہ اسے سردی محسوس نہ ہو, وہ گرم محسوس کرے. Then I carried her across the room. پھر میں اسے اٹھا کر آہستہ آہستہ
दूसरे रूम तक लाया। सडनली, अचानक ही, वी हर्ड द फ्रंट डोर शट। हमें आवाज़ आई अचानक ही सामने वाला दरवाज़ा बंद होने की। द साउंड ऑफ रनिंग फुट स्टेप, और आवाज़ आई भागने के जूतों की आवाज़, पैरों की आवाज़। Then Mary's door crashed open as an angry. Then Mary's door crashed open as an angry Rose Calumet came into the room. ज़ोर से मैरी का दरवाज़ा तोड़ा गया या खोला गया। गुस्से से रोज कैलमेट अंदर आई। मैरी स्टार्टेड टू शेक विद फेयर, और मैरी खौफ में मुब्तला होकर, यानी खौफजदा होकर, जैसे खौफजदा हो के कपकपाते हैं ना, वैसे मैरी होना शुरू हो गई। शी हिड हर फेस इन माई नेक, उसने मेरी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया कोट के अंदर। बट रोज़ वॉज टू लेट, लेकिन रोज़ को बहुत देर हो गई थी। शी कुडंट डू नथिंग नाउ, वो कुछ नहीं कर सकती थी अब। एंड शी न्यू इट, वो जानती थी। शी डिडंट स्पीक अ वर्ड, उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। व्हेन आई वॉक पास्ट हर, जब मैं उसके पास से गुजरा। आई हेल्ड मैरी क्लोज टू मी, मैंने मैरी को अपने बिल्कुल करीब पकड़ा हुआ था। आई वेंट आउट ऑफ हर फ्रंट डोर, और मैं मैरी को साथ लिए बाहर वाले दरवाजे के बाहर आ गया। डाउन द स्टेयर, और सीढ़ियों से उतर गया। एंड इनटू द स्ट्रीट, और सड़क पर आ गया। आउटसाइड बाहर, द सन शॉन, सूरज निकला हुआ था, जगमगा रहा था। द स्काई वॉज ब्लू, और आसमान नीला था। चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली एंड नॉइजली इन द स्ट्रीट, बच्चे खुशी से शोर मचाते हुए, हंसते हुए, खुशी खुशी खेल रहे थे। एज आई कैरीड मैरी होम, मैं मैरी को घर ले आया। That was 3 years ago, ये था 3 साल पहले। As I write this, जब मैं ये लिख रहा हूँ, Mary is playing with our son, मैरी खेल रही है हमारे बच्चों के साथ। Our second child will arrive in few weeks, हमारा दूसरा बच्चा जल्द ही कुछ हफ्तों में आने वाला है। Mary doesn't make doll now, मैरी अब गुड़िया नहीं बनाती। She doesn't need to make them, उसे ज़रूरत ही नहीं गुड़िया बनाने की। But, लेकिन, I silently thank the day when I first fell in love with the beautiful doll in Jim Carter shop window, लेकिन मैं खामोशी से उस दिन का शुक्रिया अदा करता हूँ जब मैं मोहब्बत में मुब्तला हुआ था उस खूबसूरत डॉल से जो मैंने जिम कार्टर की विंडो में देखी थी। ये थी कहानी। इस तरह स्टीफन और मैरी की शादी हुई और बच्चे हुए, और उसका पैर ठीक भी हुआ 1 साल के अंदर। ये था एंड। जाने से पहले ये कहानी कैसी लगी ये ज़रूर बताएं, और हाउ एम आई टीचिंग, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ ये भी बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और भूलिएगा मत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।